Okay. This week we'll talk about forest product. Okay, last week's about we talked about the plantation forest already. So basically for the forest product, dia feedstock dia ataupun kita kata sumber dia boleh daripada hutan asli ataupun hutan ladang. Okay, either one. Okay. So before kita masuk kepada the what we call the details of the forest product, you all tahu kan apa itu carbon sink? Hello. Pernah belajar kan carbon sink? Senyap je. Tak ingat lah doktor. Pernah dengar tak perkataan ni dulu? Tak, doktor. Sure ke? Tak. Lupa kot. Lupa tak doktor. Alamak. Ya. I nak confirm balik semula je. Sebab saya check dalam nota ada. Let me check. I can't remember which chapter. No. You all nama terms yang sini guna carbon stock. Yang ni. Masih ingat tak? Yang ni chapter cover by Dr. Siti. Oh, ingat-ingat apa? Okay, so basically wood itself, the trunk or all the biomass component sebenarnya is part of the carbon stock ataupun kita lebih dikenalkan sebagai carbon sink lah. Okay, but forest product of course it's not only just about the wood and non-wood. Dia termasuk fauna juga, but most of time kita kata the proportionate of the fauna tu tak banyak. Okay, sebab in these days we are almost no longer allowed to hunting the animals in the forest for the commercial purpose. Okay, so that proportionate untuk yang fauna punya sangat kecil lah. So mostly adalah from the flora. So when come to the flora, proportionate yang paling besar is a timber forest product. Okay, when we come to timber forest product, carbon stock ataupun the carbon sink play the very important role over there for both sides, good and the poor side. Okay, so when we come to this, the forest product, the first thing kita kena tahu konsep tu adalah carbon sink ataupun carbon stock. It's the same thing. Carbon stock dia lebih kepada both actually go for the same terminology lah when we come to the end. So I pun tak nak confuse you sangat sebab some of you bukan from the science punya background.
Tetapi secara ringkas dia, forest product, some of forest product, eventually it can help to reduce the greenhouse gases effect. Okay, I'm not sure whether Dr. Siti ada cover on this part or not, ataupun dia let me nak cover dalam chapter ni. Okay, siapa di sini sebelum ni anggapkan forest product adalah punca utama yang menyebabkan greenhouse gases effect, kesan rumah hijau. I think kesan rumah hijau tahu kan, tak kisah anda sebelum ni daripada sains ke ataupun sastra. Apa tu kesan rumah hijau dulu? Pernah tulis karangan kan semasa tingkatan 5, tingkatan 4, biasanya chapter soalan-soalan kesan rumah hijau ni saya rasa agak popular kan. Ya, Doktor. Pernah. Jadi apa tu kesan rumah hijau? Penipis ozon ke, Doktor? Tak ingat. Lagi? Pemanasan global. Pemanasan global. Disebabkan Haba dari matahari dipantulkan semula ke permukaan bumi, Doktor. apa yang menyebabkan? Disebabkan kebanyakan pokok-pokok karbon dilepaskan. Lagi? Okey, saya bagi gambaran yang ringkas lah. Okey, kesan rumah hijau disebabkan karbon monoksida dan karbon dioksida yang dilepasi daripada permukaan bumi ni. Tak kisahlah disebabkan oleh civilization ke atau for some other reason. Okey, dilepaskan jadi dia ke lapisan ozon. Jadi dia akan especially yang monoksida, dia akan combine dengan, sebab lapisan ozon adalah unsur oksigen kan, O3, O3, O2 oksigen, O3 ozon. Okey, jadi dia akan combine dengan ozon untuk menjadikan karbon dioksida dan oksigen. So lama kelamaan ozon tu akan menjadi nipis lah sebelum dia boleh kita kata restoration. Okay, sebab restoration process is a very slow for the ozone, lapisan ozon. In fact, kita every year, especially for these past 20 years, carbon monoxide yang kita release from the surface of the earth is way much, kita kata dia dah melepasi had daripada kita kata kadar pemulihan lapisan ozon. Jadi dia menyebabkan lapisan ozon semakin nipis. Jadi the sunlight ataupun kalau kita kata yang lebih scientific, the UV beam lah. Okay. Dia boleh penetrate masuk ke dalam bumi lebih banyak. Jadi bumi menjadi lebih panas lah. So that's the concept. And forest product usually adalah salah satu kita kata kalau dalam karangan tu biasanya kita tulis a few points je, tapi forest product memang akan masuk sekali. Bukan forest product lah, tapi kita akan blame penebangan pokok di dalam hutan menyebabkan kesan rumah hijau. Kan? Betul. Okay. Ini semua ini
Saya nak kata ni sebenarnya konspirasi. Okay. It's actually partially right and partially wrong. Tetapi kalau kita bagi konsep ni semasa sekolah menengah, student, pelajar sekolah menengah dia akan anggapkan, yes, penebangan pokok di hutan adalah sesuatu perkara yang tidak bagus. Actually, it is wrong. Okay. What we really against adalah penebangan secara tidak sistematik, yang tanpa pengurusan. Yang tu sebab dia akan menebang pokok secara tanpa kira. Okay. Konsep ini macam ni. Kita bayangkan pokok ni manusia. Okay. Biasanya kita dekat zaman kecil dan remaja je, pembesaran kita sangat cepat. Pokok pun sama. Apabila pokok dah sampai matang, pembesaran dia tak banyak. Okay. If you are still remember the back to the last few chapter, how actually the root growth, the photosynthesis, when you get the sunlight, and then dia menjadikan the carbon dioxide and then turn into the carbon. Okay. So that's come to the concept wood as a carbon stock. Sebab wood sendiri adalah carbon. Okay, betul kan? Boleh faham kan? Yang ni. Sebab dalam struktur kayu sebenarnya dia adalah, kita kata glucochain. Rantaian glukosa. Okay. C6H12O6. Okay. Jadi, when you come to this, sebatang kayu tu dia ada banyak carbon dalam bentuk solid. Okay. Sebab wood is the solid. So dia dalam bentuk solid. That carbon. Okay. When you chop it down, okay, how the carbon can release to the air from the hutan punya, we don't want to talk about dia punya, kita kata the whole life cycle lah. Maksud dia the proses untuk penebangan yang tu yang proses tu yang melepaskan the carbon. Sebab proses penebangan hutan, carbon yang daripada life cycle assessment of the process is from the petroleum. Okay. You guna chainsaw, you guna jentera, okay lah, sebab yang jentera tu semua you tak kenal lagi lah. So I don't want to give you nanti pening semua nama jentera tu. But they are using petrol. Okay. So that operation cost, operation punya parts, punya carbon is actually from petrol, not from the forest. If you want to blame kalau kita fikir macam kita nak blame, kalau kita tak tebang pokok, then tak adalah operation. But you still need something to replace. For example, kalau hari ni kita tak nak guna perabot kayu sebab you against penebangan pokok, you kata saya kalau tak guna perabot kayu, dia tak ada demand dan tak ada orang pergi tebang pokok dan tidak akan menyebabkan kesan rumah hijau. Unless you tell me you are sit on the floor. Tanpa even kita kata tikar. Okay. Otherwise, name me the materials that you can replace for the wood. Doesn't matter, tikar ke ataupun kerusi lain yang bukan kayu. Apa material yang anda ada? Besi. Besi. Lagi? Plastik. Plastik. Okay. Majority dua ni. The odd mining, maksud dia kita pelombongan besi. When we talk about operational lah, kita A/B test, side by side compare. Mining process require more carbon release than the forest harvest. Okay. This is the first thing. Sebab when you come to the mining, you need a lot of energy. You are talking about how to break all the ore. Semua Alah, tiba-tiba bahasa Melayu saya pun jam.
biji-biji semua dia. Okay. Dia memerlukan tenaga yang sangat kuat dan tenaga ni semua kebanyakan jentera dia masih menggunakan petrol. Okay. That first thing. Untuk yang bersih. Kalau daripada plastik. Plastik buat daripada apa? Getah. Getah? Salah. Petroleum, doktor. Yes. It's a derived product from the petrol. Getah, latex ataupun natural nitrate tidak digunakan untuk membuat plastik yang kita biasa guna. Tak kisahlah kalau kita yang daripada Kelantan tu supit air, yang plastik air yang kita minum, yang kita selalu bungkus tu, kerusi plastik yang kita duduk tu, botol air plastik yang kita guna tu kebanyakan adalah daripada produk tepitan petrochemical. Getah yang kita guna dia hanya untuk bahagian yang lembut yang kita boleh fold. Seperti contoh kalau kita kata tudung Tupperware ke, alamak, saya tak banyak pula produk plastik dalam bilik saya. I'm so sorry. Sebab plastik yang sekeliling saya, tak kisahlah, saya katakan sudu plastik ni, okay, yang kita biasa dapat daripada kantin, yang bekas plastik macam ni, okay. Yang ni tak boleh nampak. Alamak, okay. Yang bekas plastik macam ni, okay. Semua ni adalah daripada tepitan, produk tepitan daripada petrochemical. Dia bukan daripada getah. Kalau daripada getah saya memang sokong lah. Or most of time, okay. When we come to petroleum adalah sumber yang tidak renewable, right? Dia tidak boleh, dia bukan produk renewable lah. Dia mengambil masa yang sangat panjang, kira juta tahun dan sebagainya untuk nak hasil balik semula kita kata the crude oil. So, most of carbon yang kita sekarang menyebabkan ozon nipis, sebenarnya unsur utama adalah daripada petroleum. Okay. Siapa siapa yang boleh selamatkan situasi ini? Sebenarnya adalah hutan. Okey. Tetapi lamanya cerita saya ni. Okey. Tetapi dia actually adalah kita kata pertandingan antara the civilizations and the forest. Okey. Tak nak forest akan semakin berkurang sebab populasi manusia semakin bertambah. Okay, so dia menyebabkan kita akan guna banyak-banyak alasan lah. Okay, itu sebenarnya bahagian yang agak sedih sedikit lah. So manusia ni dia akan banyak gunakan banyak-banyak alasan untuk penerbangan hutan supaya dia katalah untuk nak buat tempat untuk tempat tinggal, lepas tu untuk buka untuk ladang dan sebagainya. Okay. So, when we come to this moment, there's actually memang problem. But if we are able to achieve, okay, in fact kalau tak nak, we have to make this. That's why program teknologi sumber hutan ni kita banyak mendekatkan isu ni. Jadi kita memang kena pastikan penerbangan hutan secara yang sistematik. Lepas tu kita kena melindungi semua, especially yang reserve forest. Okay. So, saya tarik balik sedikit. So, how actually forest product can help in the greenhouse gases? Okay.
Karbon yang rilis daripada petroleum memang tidak dapat dikembalikan menjadi petroleum dalam masa terdekat. It take million years, as I said tadilah, terlalu lambat. The only carbon cycle yang paling pendek sebenarnya adalah forest product. Okay, we imagine in such a way. Without talking about yang ada lah, kalau kita hanya back kepada satu batang pokok terlebih dahulu. Sekiranya kita terbangkan pokok ini, kita buat produk, after that, kalau kita bakarkan ataupun sebenarnya kena bakarkan, okay. Sekiranya kita bakarkan kayu tersebut ataupun dia terurai, okay, terurai oleh mikroorganism, sebahagian besar melalui pembakaran dan sebahagian sederhana karbon melalui penguraian mikroorganism akan dilepasi ke udara dalam bentuk air, karbon dalam bentuk air. Okey. Karbon tu termasuk karbon monoksida dan karbon dioksida lah. Itu yang akan dinaik ke dalam udara. Sebelum saya kata kita kata dia akan menguraikan lapisan ozon lah. Okey. But if the tempat yang anda terbangkan pokok tu, you tanam balik satu batang pokok, dia akan serap balik karbon yang dalam udara tu melalui fotosintesis menjadikan karbon dalam bentuk solid. Batang pokok dia, daun, keranting, semua ni adalah unsur karbon. Yang ni boleh faham? Boleh, Doktor. Okay. So, karbon yang anda rilis daripada sebatang pokok yang anda tebang tu sebenarnya dia akan kembali menjadi pokok sekiranya anda tanam balik sebatang pokok, dan apabila pokok tu kita secara teoretikal kalau dia dah sama saiz dengan pokok yang anda tebang masa tu, dia akan equivalent lah. Dan proses tu daripada anda lepas tebang pokok, lepas tu you tanam pokok dan pokok sampai matang tu maximum 50 years. Maximum 50 tahun. Some akan achieve that level dekat 30 years. Sebab once pokok dah matang, seperti yang tadi saya kata pada tadi yang awal sikit, sekiranya pokok dah matang sebenarnya dia tidak banyak membesar. Okey. Walaupun pada hari siang dia akan serap karbon dioksida, tetapi pada malam dia akan release karbon dioksida juga. Jadi dia actually carbon contribution tu akan menjadi equal. And at that point of time, kalau kata satu hutan dia penuh dengan pokok matang saja, tetapi kalau kita tak ada tempat baru untuk tanam pokok, dia akan menjadi neutral. Dia tak ada contribution untuk serap carbon. So, when we come to what we call the new age, this moment where we know we already have a very limited space for the plantations, forest plantations, ataupun kita memang ruang tu semakin memang menjadi cabaran. To help this situation, we have to fell down. Kita memang terpaksa untuk tebangkan pokok yang sudah matang sebab dia sudah tiada, kita kata, sumbangan kepada situasi ini. Okey. Jadi kita akan tebangkan pokok yang matang dan kita akan replace dengan pokok yang muda. So dia akan absorb the carbon. Dan sekiranya pokok yang anda tebang tu anda buat menjadi produk yang bersifat carbon sink, and dia punya what we call the service lifespan dia adalah yang panjang, then your carbon yang anda tebang daripada pokok yang matang tu dia masih keep dalam bentuk solid. Dia tak ada carbon release kepada udara. Okay. Dan kalau bayangkan proses ini kita kata
continue berlaku. You tebang pokok, you tukarkan pokok menjadi produk kayu yang memang lifespan dia panjang. Dia asyik kekal dalam bentuk solid tu sahaja. Dan tempat yang anda tebang untuk tanam, yang untuk tebang, yang tadi tebang pokok tu, you tanam balik satu pokok. Then, the carbon from the air akan always convert menjadi pokok. It actually not only just to recover carbon yang kita release from the forest, but it also help to absorb the carbon released from your petroleum. That to me, that is the only way to ease the greenhouse gases effect yang we having right now in the earth. Okay. Otherwise, I don't see there's any other process. Probably in another 10 years, 20 years, I don't know, because the technology is so fast. But at this moment, there is no other better technologies ataupun the mechanism ataupun method that we can absorb the the carbon that majority in the air. Secara banyak lah, kita kata secara banyak. So, if you are able to understand the concept, if sebelum ni you adalah seorang yang kata I against forest product, now actually hopefully you can change the mindset. You should support the forest product, especially that forest product is from the certified by the SFM, the Sustainable Forest Management punya, meaning that kayu adalah harvest daripada Sustainable Forest Management punya sistemnya ataupun from the plantation forest. Okay. But of course, we know we have some forest product they actually not really that what we call dia bukan jenis yang prolong punya. Okay, we will go through lah in the slide. I think there's too long for me to cerita about the concept of the carbon stock, but you have to really understand this, okay, the carbon stock. Sebab without understand the carbon stock ataupun the how actually the carbon cycle and how actually the forest product is actually the what we call the green product, you will having problem to love on the forest technology. Okay, you will think like you dah masuk satu program yang actually menyanyi the dunia, tetapi sebenarnya bukan. Kita bukan nak mengajar you untuk memang tebang pokok merata-rata untuk menjadi produk supaya anda ada kerja, tetapi kita nak in the sustainable way. Okay. So in the forest product, we can put to the two sides. Satu adalah timber forest product, satu is a non-timber forest product. When we come to the timber forest product, kita lebih kepada dia adalah structural. Okay. Kita memerlukan structure kayu tersebut. Produk kayu tersebut dia adalah dalam bentuk struktur, doesn't matter original structure or kita restructure it, but it is a product yang require that structures. Okay. Non-timber product is the product that derives from the forest. However, we don't looking it for their structure. Okay. We are actually dia perlukan sifat yang lain. Okay. So in the timber forest product, dia ada dua side juga. Primary product and secondary product. Primary product, we are refer to all the what we call the yang majority in the world. Okay. Walaupun secondary products, most of them also what we call extended from the primary product, but because the primary product dia memang dijual sebagai produk dah, so that's why kita categorize dia sebagai produk juga. Sawn timber, veneer and plywood, wood panel, pulp and paper. Sawn timber maksudnya kayu padu, wood block, okay, itu panggil sawn timber. Okay. Veneer and plywood adalah dia dalam bentuk yang nipis. Okay, veneer nanti ada gambar. Veneer adalah lapisan nipis yang kita scrape out from the wood for the lamination purpose.
Plywood adalah kita ambil kayu dan kita nak kata scrap pun boleh lah. Dengan ketebalan yang lebih tebal dan kita laminatekan dia. Okey, menjadi plywood. Maksud dia ada 3 lapis, 5 lapis, itu kita panggil plywood. Wood panel dia ada banyak-banyak jenis, tapi wood panel biasa kita refer kepada composite. Composite ada 2 jenis juga, conventional dan juga the advanced. Yang tu akan di-cover oleh chapter lain lah, tetapi sini saya bagi sedikit idea lah. Wood panel sebenarnya adalah kita perlu gunakan the struktur kayu dalam bentuk blok ke, sepayan ke dan lain-lain, dan dengan menggunakan glue untuk kita lekat balik semula menjadi satu blok kayu. So that's why we name it composite. Biasanya dia akan jumpa dekat kita kata perabot yang modern sebab kos dia lebih rendah. Okay. Fourth one, pulp and paper. Actually, pulp and paper adalah produk kayu yang first kurang friendly sebab dia service lifespan dia pendek. Biasanya kita takkan simpan kertas tu terlalu lama kan, unless you are accountant ke or what ke, sebab ISO filing you have to simpan 7 tahun je. Tapi in your real life sorry, jarang you akan simpan kertas tu terlalu lama after you use it. So kita kata the service lifespan dia pendek sikit lah. But it is still okay. It is still okay sebab kalau kita guna konsep tadi carbon stock, pokok yang anda tebang, anda buat menjadi papan dan kertas. Kalau you dah buang atau you bakarkan dia, tetapi sebab tempat yang you tanam, yang you tebang tu, you tanam balik pokok tu, sebenarnya karbon yang nanti dia release daripada kertas ni, dia akan diserap balik oleh pokok tersebut. Walaupun kita memang tak boleh macam manusia lah, ini nasi untuk you, ini nasi untuk dia. Tetapi secara kita kata konsep secara general, the precise dia. So it will absorb back by the tree that you planted on the spot that you are harvest. Okay, so that is a concept. Sorry. So secondary product, furniture, molding, builder, carpentry, semua ni actually secondary. Kita kata lingkungan pasaran mereka tidak begitu major seperti yang tadi first tu. Walaupun most of them is still like, especially these three, yang furniture, molding, builder, carpentry ni semua ni, dia menggunakan primary product daripada sawn timber, plywood, wood panel dan sebagainya. Tetapi memang kita kata pasaran dia tak begitu besar seperti yang primary product. Okay. For the non-timber forest product, dia boleh juga ada woody and non-woody. Woody ni actually dia biasanya dia masih from the, kita kata from the pokok. Okay. But however dia mungkin dia gunakan dia punya ranting ke, akar sorry actually tak ada lah. Yang ni secara teori boleh, tapi dalam praktikal tak ada orang akan guna akar untuk any produk sebab penebangan pokok hutan pun selepas potong tak ada orang nak bagi korek pun dia punya akar is too nonsense. I can say nonsense, but it's not effective at all. Okay, so all others these woody termasuk the branch, the bark, everything, dia boleh digunakan untuk buat produk seperti fuel, bahan bakar, the wood pellet. Kalau di industri, sebab dia banyak menggunakan energi, elektrik ataupun haba. Jadi mereka akan ada sendiri punya boiler, okay, untuk generate the what we call especially the heat. So they need the fuel pellet untuk sebagai bahan bakar. Okay, so that's one of it. Pole tiang, cork tu adalah yang stop cork yang
Alamak, macam saya kalau nak bagi contoh ni tak sesuai pula. Ada tak minuman lain yang guna? Ataupun dalam lab pernah gunalah stopcock. Kalau untuk kita punya kita punya dairy product, biasanya dia adalah produk yang melibatkan alkohol. Kita akan guna stopcock untuk sebagai dia punya penyumbat. Okay, charcoal. Kita punya arang. Charcoal tu sebenarnya dia ada yang daripada yang timber juga, tetapi sangat mahal. Jadi dia kebanyakan dia memang guna daripada beras saja untuk produk charcoal. And in fact, in nowadays, kalau siapa biasa BBQ, biasa kan BBQ, okay? If you go to the, tak kisahlah, you go to the Tesco ke mana ke, ataupun you go to the kedai hardware ke untuk beli, you bagi tahu dia arang, dia ambil kotak bagi you tu, perkataan tulis dekat atas tu bukan charcoal, dia tulis briquette. Okay? Tetapi you buka maksud, arang lah tu. But actually there's a difference. Charcoal adalah from the wood structure itself, okay? And dia ambil bagi bakar menjadi arang, okay? Briquette biasanya you akan nampak dia round. Lepas tu dia tengah ada satu lubang. Lepas tu and then in fact semua saiz sangat standard punya. Okay. That actually adalah kita gunakan debu kayu. Lepas tu kita compress menjadi that shape. Lepas tu baru ambil bagi bakar. That what we call briquette. B-R-I-Q-U-A-T-T-E. Okay, briquette. Okay. So next, the non-woody. Non-woody dia boleh categorize untuk dua juga. Satu flora, satu fauna. Untuk flora, tak ada gambar kan, sorry. Dia lebih kepada macam madu. Madu is one of it. Flora tak boleh madu, sorry. Tapi sebenarnya dia in between. Madu dikira, okay, flora, okay. And then the sayur paku, semua tu kirakan sebagai non-timber forest product under non-woody for the product, for the flora. Okay. Fauna dia lebih kepada kalau kita kata yang kita nak actually is sekarang memang tidak, saya rasanya tak ada pula dalam mana-mana negara masih izinkan, tetapi secara konsep memang boleh lah. Kita gunakan macam kulit binatang untuk kita buat clover ke, buat untuk yang kita buat untuk wallet ke, kulit kasut ke, yang tu that consider dalam kategori fauna. Okay, that is a non-woody product. Okay, so for the sawn timber, okay, sebab yang ni parts of the major. For the sawn timber, sebenarnya ini adalah wood product yang paling tua sekali. Sebab sebelum kita kata ada kita revolusi industri ke dan sebagainya, yang kita nenek moyang kita yang berpuluh generasi sebelum ni yang masih duduk dalam gua, dah guna kayu, okay, sawn timber untuk kita buat tak ada dalam gua tak guna sawn timber lagi sebab yang ni sudah ada melibatkan gergaji. Untuk menggunakan sawn timber untuk membuat struktur ataupun membuat sebagai produk untuk kita guna sebagai kayu, sebab yang tu adalah kayu. Sawn timber adalah kita kata the first generasi punya produk kayu, sebab yang tu memang dia hanya kita kata papan gergaji ataupun kayu gergaji. So that is the most simple. And then yang untuk commercial timber species, dia akan kategori kepada 4 jenis. Okay, 4 jenis ni akan menentukan sifat-sifat sawn timber tersebut. So secara lazim kita boleh categorize masuk hardwood dengan softwood dulu.
Hardwood dengan softwood dia berbeza, dia bukan kata yang mana keras yang mana lembut lah, tetapi itu nama je. Dia hanya lebih kepada how dia, kita kata dia sama ada conifer ataupun gymnosperm. Okay, yang tu berbeza antara hardwood softwood. Jangan fikir hardwood tu adalah yang keras, softwood adalah yang lembut. Okay, ada hardwood, jenis hardwood yang lebih lembut daripada softwood pun. Okay, kalau kita kata daripada property, but that is a name how the maksud dia punya kita kata dia punya adalah membiarkan melalui the bunga ataupun tidak melalui the bunga je, berbeza antara hardwood dengan softwood. Dan hardwood tu dia biasanya akan kategori juga kepada ada heavy hardwood, medium hardwood dengan light hardwood. Okey, yang ni kita bezakan daripada ketumpatan. Ketumpatan tinggi heavy, ketumpatan sederhana medium, ketumpatan rendah light. And I will cover over here kita kata kelas-kelas tu sebab yang tu akan masuk dalam subjek lain. Okey, tetapi secara lazimlah saya bagi konsep tu saja. So this is what we call the whole process. Okay, so untuk sound timber tu, okay, selepas you receive the log daripada kita kata penuaian hutan, dan kita akan debug dulu sebab kalau siapa yang biasa pergi dekat kedai hardware ke akan pernah tengok ke, okay, tak ada pun kayu gergaji jual dengan kulit sekali kan. So biasanya proses kulit tu memang kena buang dulu, debugging, after that dia sawing. So sawing, selepas sawing tu itulah kita kata dia sound timber. Walaupun dia ada banyak lagi, kita kena classify dia melalui dia ada banyak-banyak grade, tetapi yang tu pun masuk chapter lain lah. There's a lot category I cannot cover here. If I cover over here, you memang akan pening lah. So generally sound timber adalah produk kayu yang paling tua sekali dan paling kita kata paling simple sekali sebab dia adalah kayu gergaji yang kita buat daripada memang batang pokok sahaja. Okay. Veneer and plywood. Veneer kita macam tadi saya kata tu, kita actually kita memang scrap, kita memang pierce dia lah from the tin dan biasanya veneer ni digunakan untuk kita laminate, okay, on a lot of product. This day actually most of the kita kata ni dia dah kita kata replace by other things lah sebab dia boleh guna wallpaper dan sebagainya. But in the old days memang kita banyak guna veneer lah. Okay. After that, plywood. So kalau you tengok dekat gambar tu, I think you boleh faham lah plywood. Okay, about the structure of the plywood tu kita cover dekat subjek lain. Don't over here. Okay. But generally, at least you nampak tu, you tahu itu adalah plywood. And then wood base panel, dia biasanya memang akan digunakan daripada wood waste daripada milling industry. Tetapi ada juga industri yang memang guna plantation forest. Sebagai contoh, kalau kita kata siapa yang daripada Kedah ke ataupun Penang ke mungkin pernah dengar lah Donghua particle board. Mereka memang akan gunakan plantation forest. Mereka ada pokok yang tersendiri ataupun mereka akan beli daripada ladang getah juga untuk dapatkan sumber untuk membuatkan kita kata medium density fiber board dan tapi majority dari mereka sekarang adalah medium density fiber board lah. Okay. MDF tu nanti alamak saya simpan dekat mana. Oh, saya tak sure sampel tu saya simpan dekat mana. That's a problem when we come to, kalau online class saya pun susah nak tunjuk sampel. Biasanya kalau dalam kelas kita face to face saya senang lah nak tunjuk sampel sikit and then you all boleh memang tengok dan rasa. Kalau saya tunjuk dalam depan kamera mungkin you pun nampak keping benda je, you takkan nampak the actual structures of it. So
Sebab in the composite, in nowadays usually adalah dua jenis saja, particle board dengan MDF. Particle board mungkin you lebih biasa jumpa berbanding dengan MDF sebab harga MDF pun mahal sikit. Okay. Particle board dia memang kita kata size dia lebih kasar sedikit. Biasanya yang papan yang kita lapis atas meja dalam kuliah tu, yang meja kuliah tu, that the top surface tu, that is actually particle board and laminated by the veneer. Okay, itu kita panggil particle board. Okay, medium density fiber board dia sangat halus. Okay, dia kalau kita I try to bring a sample. Okay, give me a 1 minute. I don't know if you can see over here. Okay. Biasanya MDF, you akan nampak dia macam kayu padu. But there's one thing over there. Alamak. Okay. Sekiranya MDF dia kena air, permukaan dia akan slowly dia akan mengembung. Okay. Kalau particle board, oh sorry. Okay, you akan nampak struktur dia lebih kasar sikit. Yang dalam dia tu. You akan nampak dia lebih coarse lah kita panggil. And then, in term of density, kita kata ketumpatan, particle board memang tidak setumpat seperti MDF. Okay. And then, overall, even in term of strength dan sebagainya, you akan find out MDF lebih kuat. However, harga pun MDF lebih mahal. Jadi dia actually akan bergantung kepada your end use untuk memilihkan jenis kayu yang mana. Somehow, don't compare with the solid wood. Solid wood always is still the, kita kata, the most comprehensive product from the overall. Okay. Pulp and paper. Pulp and paper actually we need to, product dia actually adalah kita menggunakan gentian kayu sahaja. Okay, jadi proses dia kita melalui kita menyingkirkan lignin and then we get the wood fiber and make into our product. Okay, if you want to know about the wood fiber, I have some sample over here juga. Tunggu sekejap. Actually, dia akan dalam bentuk ni. And then the wood fibers, the same wood fiber can be used untuk produce the MDF. Okay, so basically kalau kita nak kata lebih senang sikit lah untuk kalau you nak faham, MDF adalah you bayangkan kertas yang ditambah dengan glue dan dia dalam bentuk yang sangat tebal. Okay, that is a MDF. Okay.
And then for the non-timber, dia biasanya memang untuk tujuan seperti yang tadi saya kata, the food, animal product, medicinal plant. Okay, this is one of it. Di mana there are many, especially nowadays kita kata yang kita banyak-banyak produk actually dia terbit daripada the pharmaceutical ke nutraceutical ke dia terbit daripada tumbuhan. So all these adalah medicinal plant. Okay, handicraft dan sebagainya. So untuk flora seperti saya kata, this is the kita kata the contoh-contoh, okay, non timber forest product yang under category flora. Okay, you can have a madu, and then this is what we call the drinks from the medicinal plants, chopstick, all this. For the fauna, untuk yang kulit haiwan dan sebagainya. So besides that, there's one more what we call the forest product, what we call the bukan kata the real product, but it's a service product. So the forest can be a place for the recreations, and then some for the residential area, but mostly recreation lah. Recreation dia baru boleh dikirakan sebagai produk kan. Okay. So actually that's it for untuk kelas hari ini. So now Q&A section. Siapa ada apa-apa soalan? Doktor, attendant macam mana? Attendance saya ada letak QR code dalam e-learning. You all boleh pergi scan kalau untuk siapa yang tak sempat scan tadi. Okay, thank you. Lagi? And make sure, okay? You must really understand the concept of the carbon stock, okay? Yang tu sangat penting untuk one day after you graduate. I don't want one day tiba-tiba I dengar ada orang bagi tahu saya student daripada UMK program SCH kata wood product adalah sesuatu yang tidak environmental friendly. This is something saya akan rasa sangat sedih lah. Tak ada soalan? And no worry about the sample, walaupun tadi mungkin ramai tak dapat tengok sampel melalui kamera dengan jelas kan. Sebab nanti when for your information jugalah, kemungkinan besar yang ni sebenarnya nak kata arahan pun tidak boleh, tetapi cadangan lah daripada KPT. Semester depan sekiranya wabak COVID dia dapat control dekat this kind of rate, semua student memang akan dijemput ataupun balik ke kampus. Tetapi dia ada proses lah, ada proses batch by batch and also the quarantine. So kemungkinan besar daripada semester depan bulan 3 semua student akan berada di kampus. Jadi sekiranya kita kelas secara face to face, then you can see more sample lah, sebab we have some sample memang not able to tunjuk di dalam melalui kamera dan sebagainya, sebab the best is you can able to see it, feel it, and then to know what is exactly of it. So don't worry about that. You all sekarang pun baru second year first semester, so there's another at least 4 more semester in the campus, so shouldn't be any problems. So any more? Ada apa-apa lagi tak? Kalau tak ada, I have to end the class dah. So I think that's it. Thank you so much. Okay, so take care of yourself.
Don't forget about the tutorial. The tutorial dia end hujung minggu ini. So I think that's all. Boleh leave class dah.